Hi! So, ayan, hatid natin yung cake. Dito lang malapit sa amin. So, tara, let's go. Samahan niyo ako. Kasama ko ang aking nanay at si Yana. Ayan. 21st birthday niya ngayon. So, ihahatid natin. Oh, may semento na guys. Oh, sarap! Diretso talaga yan, oh. Baptist Church. Yan, diretso dun sa amin, oh. Ba? Yan na. Pabuhat yan. Business tayo muna, di ba? Pero nabayaran na ni auntie to, so wala na. Ubos na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish yun. Wish. Dapat nakarin. Ngani, dapat nakapuya. Yay! Oh, may isang bilog pa. Wait lang. Wait lang. Wa pa tapos. Kalma. Okay, di. Ako niyan. Birha. Biraha ko ng Jay. Pangalan Jay. Birha rin pangalan. Bita sa pinakaubos. Sa pinakaubos. Ubos, ubos. Pero 20. Alak palak. Grabe si Banji. Puro 20 ka. Apat na kuripot sa libo. Pero nakuha, bigo pa. Ay, may atodron. Salamat, ma. Salamat, ma. Beke, may natuod doon. You're welcome. So, ako na naghabat you're welcome.